kuma ni ɲininkali ninnu ni ɲininkali ye an bɛ waati min na bi nafa bɛ minnu na tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ foli kɔni lamɛnbakɛla bɛ foli kan ka sɔli kɛ alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka tanu se sitigi masa ma ala min kelen y'a daminɛ ba laban alhamdulilahi rabbil alamin ka kuma kan n b'a fɛ k'a jaabi yanni ka se o ma ne yɛrɛ tɔgɔ ye Ashaki Mama Amadu Naite ka bɔ Mayembugu sigira ni jɛnɛka ye mais sigilen bi yan bi n bɛ Bamako n bɛ Mayembugu bara min ni da sera ma bi n'o yiri ko ye an karamɔgɔ ni ko ba yan bɛ waati min na bi ka d'a kan yiri yɛrɛ kɛ nafa yɛrɛ dɔn quoi bara caman bɛ yen dɛ mais ɲininkali mana se don min ma fɛn kelen min ma o de kan ka jaabi yiri tiɲɛ don yiri ye fɛn dama dama hali ni y'a mɛn dɔgɔtɔrɔya n ko yiri de ko don nka yiri yɛrɛ bɛ fɛn sɔrɔ min ye yiritigi bɛna min kama n'o ye bana ye a k'a sɔrɔ i ka bana de dɔn ka kɔn yiri ɲɛ o de nafa ka bon i mana yiri dɔ cogo o cogo tant que n'i ma bana dɔn nafa tɛ yiri la quoi bana ka ca diɲɛ laban na ka ca dɛ ne muso y'o ta fɔ fɔlɔ la bana i b'a mɛn makɔrɔba kunda ou bien maa min bilisira ou bien maa min n'a tigila ma n'i dɔrɔn sɔpɔ de fɛn dun minnu man ɲi nka bi kɔni n'i y'a firigi den fɛn o fɛn n'i ko ala ka nɔgɔya kɛ hali a san tan de a b'a fɔ amina tellement bana cayara mais yiri de y'a fura ye dɛ yiri de y'a fura ye o mo yiri min ne ɲininka yiri modèle ka ca bana de ka ca ka tɛmɛ yiri yɛrɛ kan mais yiri kelen bɛ se ka bana 10 furakɛ yiri ye fɛn ye bɛɛ n'i ta yiri min kungo kɔnɔ caman b'o dɔn na ka fara an ka produit kan yiri ni ko yiri a bɛ baara kɛ baara nasɔn bɛɛ lajɛlen na yiri kelen bɛ sɛbɛn yiri kelen nasi bɛ sɛbɛn ka k'a la yiri kelen a bɛ se ka kɛ produit la yiri kelen a mugu bɛ se ka bɔ k'a mugan yiri kelen a bɛ se ka kɛ k'i fɛn n'a ye yiri kelen a bɛ se ka don tulu la situlu n'a ɲɔgɔnna k'a mun nin bɛɛ bɛ kɛ yiri la yiri o de y'an ka danbe ye furakɛlikɛla an karamɔgɔ i ma ye alakira sallallahu alaihi wasallam n'i ko Muhamadu dɔrɔn i b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam tu dɔ wɛrɛ koyi nɛɛma ni kisi na maa ye hɛrɛ sɔrɔ n'i ma kisi a tɛ taa dɛ ni don banana dɔrɔn i b'i ɲɛsin fɔlɔ de ma n'o yiri ye sa yiri ye fɛn bɛ an ka danbe kɔnɔ wajibi don a kan ka ɲɛdɔn a kan ka ɲɛɲini n'a kɛra fana fura kan ka kɛ n'a ye fɛn min na fura tɛ adamaden tɛ taa a tubabu fura a bamanan fura ala k'an bɛ sɔrɔ amin ya rabbi usazi n y'a dɔn yiri ni k'i b'a fɔ an bɛ sini kala ka bi kala ka sini kala k'i min k'i ko k'i wusu ka tobi ka a kɛ fura ye i y'a fɔ cogo min na ka wusu k'i mun n'a ye ka kɛ tulu la ka min ka fɛn bɛɛ kala yiri bɛ se ka nin bɛɛ kɛ yiri ninnu a bɔ cogo n'a kɛ cogo ni bi nin bɛɛ dɔn a bɔ don fana a kɛ don fana fura kɛ don fana i bɛ nin bɛɛ dɔn mais i ni d'a ma ka yɔrɔ la o de ni i ka yiri kɛ ka bana furakɛ i ka bana yɛrɛ si bon sisan an bɛna dɔnni na sisan dɔnni ye jumɛn ye n'i y'a mɛn k'i bɛ fɛn ɲɛɲini i b'a ɲɛdɔn o de bɛna ni filɛli ye n'o ye tubabu o la sisan yanni i ka bana dɔn n'i nana bana lajɛli la yɛrɛ turabu yɛrɛ e ye karamɔgɔ turabu karamɔgɔ ye turabu dɔn i mana min fɔ turabu la ne yɛrɛ bɛ fɛ i ka dakuru ɲɛ fila f'an ye turabu yɛrɛ kan turabu ye mun ye ka se lajɛli ma ka se ka bana dɔn k'i yɛrɛ kungo dɔn bana dɔrɔn tɛ dɛ adamaden yɛrɛ kungo a ka se k'a dɔn bi tɛmɛna sini bɛ yen sini fana bɛ yen o tɛmɛna nin de bɛ yen nin kɛra tan turabu de bɛ se k'o ɲɛfɔ adamaden e bɛ se ka mun fɔ turabu kan turabu a bɛ wele o ye arabukan ye an ko bɔgɔ ka filɛli k'a la yɔrɔ dɔw bɛ yen olu f'u tiɲɛ o fana y'o filɛ kelen ye yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ko laturu a bɛ o filɛ kelen ye turabu ye fɛn ye afiriki ya n'a ɲɛ dɔnna walahi mɔna i b'i la n ko a b'an ka sɔɔri kɔrɔ la na den n'a fa bɛ dugu kɔnɔ na fa tɛ turabu dɔn ne den bɛ turabu dɔn o de kan ka sigi dugutigiya la se ka d'a kan u bɛ se ka fɛn caman devier ka bɔ dugu kan ka sara la k'a sɔrɔ fa tɛ se o ɲɛ dɔn turabu ye fɛn ye so 16 don ani yiri bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baaraw ka ca an bolo koyi turabu yɛrɛ b'a kɔnɔ sabi ni yɛrɛ ka baara fɔlɔ so passe ma o ye kalan nin kalan ye diɲɛ don o don 5 heures fo ka se 11 heures ma wula fɛ 16 heures fo ka se 18 heures ma a b'o kɛ o kiri la o bɔlen kɔ la na maa min nana mɔgɔ matigiw la mɔgɔ bɛ karisa la turabu ye fɛn ye n'i b'a dɔn a bɛ se k'i yɛrɛ mago ɲɛ ka maa wɛrɛ mago ɲɛ turabu ye fɛn ye bɛɛ n'i ka turabu fa
tubabu tabu damana arabu tabu damana ina fa on yera farafina tabu damana hala on ka farafina turabu yera dama o yera be fo nyonko me atingalo yikui akunye doko ni dimi doko ni fali doko ni bane doko ni kenai usira dilu me ma ko ni sutu ko ni don njora kede turabu e fenyi manifin ni ba fa kai fe be ma furaga kasure ka do bana min bala mi bo jira kina kan wuri turabu e fulo abol man ken ne kan do a sheki mama amadu naiti ka ba mu musigla ni mo bala sira mi fe kuno fun wala am siga nyon wuli a 76 48 83 010 ou bien 66 38 83 010 o numero flambe kili orange marteli o turabu kili kitabu bala ombulu o turabu kili banabi furagala ombulu o turabu kili sababu jugu nyajugu subagaw o turabu kili afura bala ombulu a turabu kili kondembulla nke murtira musu murtira aboki o kili o turabu kili misigo jira o turabu kili mako ko ngafin tununa a gelera kiwo ko abi fayin mefe abi soro kigudi o turabu kili misigo nyina bom mbi bara dalan te fen soro mbi sara wushira nyina bolinte jugo barga buyinima o turabu kili abi seka lege kiwo bi ka tashira fuyi o turabu kili ni bi seka bo jirila kasoro ka turabu da kasoro ki ka kungo fi mana geman fuyi abi o turabu kili an garma wata da aboki o kulina ni ko turabu wure doni yere na fara buba wure imul awwalina walakin na foro mugo ka doni an laban mugo ka doni wure turabu yere o ma wayra fe nan ma na turabu yere de ma tiga mure kew ambe wati mina jone mai ka fo abita wardi ma ko karsa do kinye o danya ki to almamiya ko ne ka biro kono de ki to almamiya ko ne ka mirabula ki to almamiya ko kudubala ki to almamiya ko misir kono ki to almamiya ko ka qur'ana tibulu o yuyi men nu borola nanya na mo nya shira faka so be fendo na ne turabu burujiru bugo kono no doluyi turabu adamadiya ni bido kono ne yera shi bi soro siti soro fengo fembe no adamadiya mama go turabu de bisika bejira we ko bai o mo turabu onin qur'ana be baraka nyon fe o turabu ona ala to go be baraka nyon fe o turabu kili oni yiri bisika baraka nyon fe o turabu kili na fulo be ma bulu ka lakanda o turabu kili na fulu ti bulu o turabu kili era ka buruju ifi mane gema turabu bisika jira mana ko a turabu fembe da dasira mada nan kwa manda dola ambishi ala ya donc wajibi do fo kuno fonni kasika do nam voilà usaji ki fo ki wali mondo o toujours anyo do fonni mako be usaji la ba fo e ba wele ne ka jiru sera la 66 38 83 02 ou bien 76 38 83 02 toujours ni o fo ni o ko shi be usaji soro manyambugu maso kanuna ni Allah taala sanama iba asekera karamo sugule ne o ga nyingal kelende ke comme ambe page minka mali bamada ka fara waga dum mejaka tungarange ukachaka ewa nima vega karamo nyininga minyi tungarange uka minyi la turusraka tungarange uka barasoro anuka 7 soro ani iri kono jiri kono ale bise ka tungarange u deme chuguri sabla tungarange u chaman segenendo wa ube ka lame fona sabla fen fona chaman be ulu de ka siraka awo wala da sira jirima adama de ni ne yera ko ko re ni ne balmon ko do wi rafa kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam adawatu akili akihi mustajaba adawatu gaibi mustajaba ku yitunwa mi ne balman bi tunwa na yatala ko ni ala wi da bi do bi jabi city bi gen lawana santi fin forala ya da ala kira na ka mondu ne ma min bi ka fa bi sigidala fa fi masori bulu ma min bi ka fa bi sigidala e masiga bara jolin soro ibi tuwana tubabu kiyalai uti don uti famido uti fasido uti badon na le sansi midima ube jige sema on minu me namba afrikiya na be kibreme mama be ka fa barafu gele bila ni sirga lugunin ta ka wuri ati se seben kana ati se nasikana abije tebina ki ka dulu bo ki ka buruju bo tubabu kono o manna ya sore ni min ka kangan sora ko leben ka dima furu gele ya di mawu sira bi sora la tubabula aboki o dengo gelere mawu a sura tabula fare wulli law
surtout an ka diɲɛ laban o ka produit ko n'o ye o ka dulɔ ko fɛn n'a ɲɔgɔnw ye a minikɛlaw n'i y'a sara ka s'a ɲɛ kan n'i y'a dɔn juguya don wa sababu jugu don wa latigɛ don wa ni tɛ se ka si dɔn fewu f'a k'a sɔrɔ ka turabu de dɔn k'a ɲɛfɔ adamaden o ma tungana maa bɛ n'i bɛ tunga na k'a fɔ i bɛ yɔrɔ jan na i bɛ tubabu kɛra a kɛra jamana o jamana ye k'a fɔ ne yɛrɛ mɔgɔ sera ka s'a ma kamana gan ni b'i la i jija dɔrɔn i ka se ka lemuru sɔrɔ n'ala sɔnna kunnafoni b'i la a kɛra faransi kɔni an dɔnbaw caman bɛ hali ne yɛrɛ denmuso bɛ a b'o cogo kelen na donc fɛn o fɛn bɛ yen n'o kamana gan yɔrɔ ye an kana ma tungana maa ye yɔrɔ diɲɛ ko tɛ lemuru sɔrɔ dɔrɔn a mana kɛ fɛn o fɛn i yɛrɛ bɛna langali maa wɛrɛ ɲɛna karamɔgɔ a diyara n ye ni mɔgɔ mago bɛ numéro in na u bɛ se ka wele kɛ 00223 76 38 83 02 o do wa wala minnu fana bɛ whatsapp kan u bɛ se ka vocaliw bila tuma dɔw la a ka se ka aw jaabi nka i b'a dɔn tunga na karamɔgɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u n'u muso bɛ kɛ tunga na i b'a dɔn tubabu jamanaw na fanga bɛ muso bolo kosɛbɛ tuma dɔw la u bɛ cɛ yɛrɛ gɛn cɛ dun mago bɛ muso la ka se ka muso in sɔrɔ ka segin dɔɔni kɔnɔ karamɔgɔya kɔnɔ farafin dɔɔni kɔnɔ walima muso bolila n cɛ bolila olu siraw bɛ cogo di min tɛ wuli fɛ sabula an ka émission in mago bɛ tiɲɛ na kosɛbɛ Allahu akbar wallahi ni ne ye foli adamaden i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hakili to i balima na a b'i kɔrɔ a t'i kɔrɔ o de b'a adamadenya sabati siga tɛ nin a min bɛ ne bolo yan n'a ko miirigeli don n'a caman ka ca n'o bɛ wele n bɛ se k'a fɔ a bɛ segin mɔgɔ bi muso min n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na cɛ min gɛnna ka bɔ so kɔnɔ k'a n'a den to yen muso min n'a taara kɛ wɛrɛ nana ka sɔrɔ ka muso ta bɔsi a tigi la ani muso min n'a kɛ bɛ ɲɔgɔn na muso wɛrɛ nana ka kɛ bɔsi a la o ka min bɛ hali natɔ sisan maa min wɛrɛ ta maa si yɔrɔ ma damana bɛɛ farasi kunna Bruxelles tellement a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ maa bɛ yen k'a fɔ e de muso murti la maa bɛ yen k'a fɔ e kɛre murti i bolo maa bɛ yen k'a fɔ tubabu de bɛ ne ka k'i tɔɲɔ maa bɛ yen ko i bɛ barada yɔrɔ la o sinɛ k'i dira ɲɛ k'i tɔɔrɔ ko i tɛ fɛn ye an karamɔgɔ mɔgɔw bɛ min na ka se ka lumuru sɔrɔ o mana kɛ min ye baro bɛ se ka k'u kan a turabu sira bɛ yen a yiri sira bɛ yen a ala tɔgɔ sira bɛ yen nka min ka teli nin bɛɛ lajɛlen ka turabu dɔ k'a tigila maa ka buruju kɔ sɛbɛ a dɔw bɛ yen kɛ n'o ta koyi adamaden bɛ ye cogo o cogo don dɔ a bɛ tiɲɛ bolo koyi o kɔnsɔn na sababu min y'a tiɲɛ e tɛ ka baara kɛ foyi k'o sababu dɔn n'o sababu wulila tuma min na e sɔrɔ k'o kɛ o y'a to arabu b'a wolo ko arabu kan na a virga ya kelo min na ilaza ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye o tuma n'i y'a dɔn nin sababu ye min ye juguya don wa dabali don wa sababu jugu don wa n'i y'o si dɔn tuma min e sɔrɔ k'o dɔn ka sɔrɔ i b'a langari k'o min e sɔrɔ k'a teliman kɛ a kɛ o k'o de n'o tɛ n dɔn b'a caman b'a la k'a lamɛn dɛ a fɔ ko ɲamanaw la ni ko a sɛki mama amadu nayti min t'a dɔn a ka dɔgɔ mais a tɛ se fɔli ma ni yɛrɛ ye min y'a kɔnɔ o de bɛ se ka langari k'a jira la an m'o bɛ lumuru min na n'o bɛ fɔ 00 223 76 38 83 0D ka sisi bila ɲɛ Maltel ka seti bila ɲɛ Orange i y'a ta sira o sira fɛ a bɛ WhatsApp kan a bɛ WhatsApp fana kan n'i ye kunnafoni min sɔrɔ o bɛ maa wasa karamɔgɔ an ka émission bɛ ɲini ka se a laban ma ne ka ɲininkali laban n bɛ n'i to sugule bolo min ye mɔgɔw banaw furakɛli ale bɛ n'o ɲininkaliw kɛ nka yan n'o cɛ i bɛ taa sɔrɔ tunga fana na gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan min ye cɛya ye min ye cɛya bɛ fanga bɛ dɔgɔya wala dɔw fanga ka dɔgɔ wa o gɛlɛya bɛ dɔw kan sabula nɛnɛ jamanaw don walima hali Mali kɔnɔ yan cɛya yɛrɛ bɛ cogo di ka se ka a kɛ cogo la cogo min ka di cɛ yɛrɛ bisimila o sa ka ɲininkali bɛɛ na an bɛ waati min na bi bana yɛrɛ de kɛlen ka adamaden labɔ o y'a kɛ kunda ye n'o tɛ musow ta bɛ yen denmisɛnninw ta bɛ yen bana kɔni bɔra fan o fan fɛ k'a fɔ nin ne bana ye ba adamadenya na a bɛ balima na a bɛ muso la a bɛ den na a b'i cɛ la a bɛ teri la a b'i dɔnba la a kɛra bana sira o sira surtout kɛ bana o kɛlen ka labɔri kɛ diɲɛ kɔnɔ surtout nɛnɛ jamanaw la o dɔw yɛrɛ ko tant que ne ma dɔlɔ le meti lafiya wala a fura kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen a fura muguman bɛ yen u bɛ labɛn ka d'i ma min ka teli n'a bɛɛ ye mɔgɔw b'a la sisan dolo sira bɛ yen n'i y'a ta a seerew n'o y'a kɔrɔti ye n'a y'a dabali jugu a bɛ wuli ka b'i la a kɛra fɛn o fɛn ye kunkolo wulitɔ don ko fa de b'a tigilama na a kɛra sababu ye ko kɛlɛ minɛ na i bɛ se ka sigi e nɔ na a kɛra sababu i bɛ baara de la n'a gɛlɛya b'i kan a kɛra sababu ye e yɛrɛ b'i dogo tubabuw fɛ papier de t'i bolo i kɔni k'i jija dɔrɔn i ni nin ka ɲɔgɔn ye walahi n'a ye ɲɔgɔn ye ala ka bɔ n ka kale ma koyi a mana kɛ sira o sira i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔ bana in kɔni bɛ yɔrɔ min na a kɔdimi a kɔnɔdimi a furudimi a tension a diabète an do sudo Afrique ya ni kɔrɔla ka ban surtout san 30 ko bana b'a bɛɛ commandé a b'o kɛ o girin na i mana fɔ mama ko ala ka lafiya b'a fɔ ko amina tellement bana cayara sababu jugu dɔw b'a la koyi a dɔw yɛrɛ tɛ suya siraw ye a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ ye sira dɔw bila a bɛɛ bɛ se ka adamaden na o ma bana kɔni u fura de ka kɛ an bolo ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan wajibu tɛmɛlen kɔ kalan tɛmɛlen kɔ
bana sira o sira na gele bima ni ya do ka dulu sira ki ka duluta ki ka burjuta abo turabula o me ka bo filan fen warawla o me ka kala to ko qur'ana hayawla o me darayiru kairati na nyongono isra o chama ne be ina fa an nafsi ka barakala ina fa andi laka fa ka koro nimbana furaw a livuru de be mbulu fa livuru bi woro an livuru nani ala to ko sira no fe bana bala kerengerema bana noso bana de tekili de bana tekili dote sababu jugi dote bana gere gere akra siraw sirai tangi ni kon sira ka lumuru soro kaba ake nafa bana kenera la ka besa wa merci usaji bon ñini ngali laban comme wakati sira kaba o de gartige siri bon moko tuma tura gartige be siri o fuata si i yere dabali bebe ban wala sisa ebe mu fo dabali siri gartige siri sai sira da kuma ma on be duguba min kono na gardige te mati mayu ala don temelin ko kena ya temelin ko garjiri turajan fuai turajan puso garjige jume kasika joni yirei kasika joni fi limanawi kasika kudla yirei kena kan nga mabisika santan sam gonke hali yere su kile e masu ko yo yere ko do luga so yere karimbi kana siga do kun fara nyonka na kungo mawuli ko ala ni garjige gelefe garjige shiki kira ke wukela akra musula ki tu baraka rola ki ka komar shi kan iya nyini fi anige ka lage anyakan ka fonin ko kire ni bila agre shiri mana ke nyefi ngufi na ka mana gwan bila amba sege turabula ka jiri dima amba sege qur'ana na ka qur'ana haya dima amba sege darailul khairatu ko ka ka salatu dima amba sege amma ke shuya sirawo sirai darji geleya an gar mafaga ba da madina tangi na garji ti wuda timai adama ne ko ka gala bide garji shiri min ban fa jamane ko no adote dabar jugu yayi adote nyango yayi adote ki ka bara ki bulu adote ta yira garje gele foti to shenau la fagra yadu mola gina yadu setiga tuti shena fana tuti shena me andu wana gele ko na faka nyi na boro da faka nyi ni ira ka sike da no imam mawra so fi ka sika na fulu soro na fulu mi gyan ko no bi de e masoro miliyari bi foni mu da kame bi iba ko ku kien tafi miliyon kon ke na fa keme fladi aboki okirina o ma be kan ga nyi de neman na fulo soro angara matina kai mai da eti balu na fuluko eti kenen na fuluko eti sisoko na fuluko eti ga demare ka boy nona na fuluko abe kun fa ka soro no na fuluko kile masoro no garji sira woni sai be ka kan ka bangoi iya mi do kala ka no ba wala nyabi wala sita ni mo ko bi soro mo téléphone numéro 00 223 au 76 38 83 0D ibu blanye maltali sisi orange sisi atu dunkana ndi seti kera ibina sisi ke ibina turake ka viti ke tukuni ka viti warake ka turake ka fuke ka turaka ka di awure mako 76 38 83 jirudi a sheki mama Amadou Neti ka bojene me bimba ofe bon ko me bisira foli la c'est la men kala cheni musoma Allah akbar pour que anga siga d'accord lama wona won temelen ko ne mama yi bi fun fina sababu nyuma an bal maka nan ka koroka nan ka seku a sheki yaya shuguri an ba fudin kenen kan adama di nat ne bulu du kono bien dungo do ladri kan iyere yi dun yi musu yi o be ma wasada ke kiyere la nabi temene ta don fe adama di do jira gweta adama dina an karamo ne bi mai halla harabi maso na anaka baraka nyo nu magaji an ka fuli media olu fana yabila Facebook sanfɛ YouTube sanfɛ voilà nunu kilo kilina nyabana jamana jawna faragera farafine balomo ni tirisuruna no nyabana fungo fena anga fuli be din bere gedi an duga min furi ka nan pensi ka dere ko sebe wi lumuru yi nu yo soro dron bana min bin afin kama batir ga fo kene kilina koy ye mana tle ka fo ti doka program ma me bajira adamadiya kono ko de sirate yerola o maka yina fe o minum biya ambi fulike ala kira naka sabo ka sole ku kan yara bela ka sulina ka fatiha kala no alhamdulillah rabbil alamin ko ka here ka sabala gelima shirifi ba no ye asegi sayyidu usman madana idra